تبين بأنه لك الإنسان القانوني والوزارة سجلت جميع الأماكن من شباب قناة الإسلام والقناة الفرح شباب محمد. من التسجيل المنطقة والعدد سجن إلى 66 ولكن أنا في التسجيل في المنطقتين اللي بداو كانت ديالهم في تاريخ اليوم لكن المنطقتين كيفاش نتعرفوا بالجوية ولا واش غندير خير كده مسحنا صاحبي وتشوف خفنا وما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. إذا مباشرة بعد تلاوة ذكر الحكيم قلت في السلسلة الآن باش يكون سلامتان بوجود مكان الإمام السيد ممثل وزارة الشباب والرياضة، السيد ممثل الجامعة الملكية المغربية، السيد ممثل السلطة المحلية بالمحمدية، السيد ممثل العصبة الضريبية الكبرى، السادة ممثل الجمعيات الرياضية، السادة ممثل وسائل الإعلام الوطنية والجهوية والمحلية، السادة منخرط النادي الرياضي شباب المحمدية. أيها الحضور الكريم، في البداية أتوجه باسم كل مكونات النادي الرياضي شباب المحمدية بالشكر الجزيل إلى الحضور الكريم على تلبيته الدعوة لمتابعة أشغال الجمع العام العالي الموسم 2020-2021. وأغتنم هذه الفرصة السعيدة لمناقشة بعض المحطات المهمة التي مر منها فريقنا هذا الموسم في القسم الاحترافي الأول بعد غياب دام زهاء 10 سنوات. ولقد سعى فريقنا المجيد خلال هذا الموسم الاستثنائي بسبب جائحة كورونا إلى تأكيد عودته القوية بين الكبار وإحياء ذاكرته الجميلة التي شكلت وما زالت تشكل فخرا واعتزازا لجمهورنا خاصة ولساكنة المحمدية عامة. فريق الكبار في أول محطة لفريقنا العريق في قسمه الأول قرر المكتب المديري الإبقاء على السيد أمين بن هاشم على رأس الإدارة التقنية يؤازر في مهامه السيد هشام البويسي كمساعد أول والسيد طارق الجرموني كمدرب الحراس بينما واصل السيد محسن الطرعاوي مهامه كمعد بدني. ولقد تم تعزيز الفريق ب5 عناصر من الاتحاد الرياضي وهم يوسف مطيع، أيوب بوشتا، مروان زيلا وأسامة المليمي. ومن أولمبيك أسفير اللاعب المتعلق محمد المرابط، ومن أكاديمية محمد السادس اللاعب الشاب بوغلا، ومن الرجاء البيضاوي زكريا درويش، ومن كوكب المغرب المراكشي عبد الله بوغلا. كما تم جلب اللاعب خالد الشادي من سيوبا البرتغالي وأيمن مريد من ليغانيس الإسباني، إضافة إلى 3 لاعبين أجانب وهم جيل هيرفي، يوسف تراوري وأحمد صاروي. وسعيا منه لخلق الانسجام بين كل اللاعبين والوقوف على جاهزيتهم البدنيه، دخل فريقنا تحت قياده السيد بن هاشم في تربص اعدادي لمده 3 أسابيع
تبين من خلالها أن اللاعب المرابط يحتاج لعملية جراحية قد تبعده عن الميادين لمدة طويلة. ورغم هذا المستجد المقلق استطاع السيد بن هاشم تكوين فريق شاب وتنافسي دخل به غمار البطولة، حقق في أول جولاتها نتائج مرضية، غير أن هذه الانطلاقة الموفقة لم تدم طويلا بعدما دخل فريقنا في مرحلة الشك بعد سلسلة من النتائج المتواضعة كان من أبرز أسبابها الإصابات المتكررة والأداء الباهت لبعض اللاعبين الجدد. وكما هي العادة في المواسم الماضية، بادر المكتب المديري وعلى رأسه السيد هشام قيس منا بتقديم الدعم المعنوي والمادي لجميع العناصر من أجل الخروج من هذه الوضعية الغير مريحة والعودة لسكة الانتصارات. إلا أن مع استمرار النتائج السلبية قرر السيد بن هاشم تقديم استقالته وإنهاء مسيرته مع فريقنا. وأمام هذا الوضع المتأزم لم يكن أمام المكتب المديري من حل سوى الاستنجاد بابنه البار السيد رشيد روكي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وإعادة الأمور لنصابها. ورغم كل المجهودات هذا الأخير في الأربع المباريات التي قادها كمدرب الفريق والتي حقق فيها نقطة واحدة فقط، تبين جليا للجميع أن الأمور لا تسير على ما يرام وقد تصيب بفريق فاقد العزيز لا قدر الله إلى ما لا يحمد عقباه. ومن هذا المنطلق ارتأى المكتب المسير هذه المرة اللجوء إلى رجل الخبرة والتجربة الكبيرة السيد محمد فقير الذي تم تكليفه كمهمة أولية واستعجالية إنقاذ الفريق من خطر النزول وقيادته إلى بر الأمان. وبفضل تضافر جهود كل مكونات الفريق لاعبين وأطر تقنية طبية إدارية ولوجستيكية، وبفضل الله سبحانه وتعالى استطاع فريقنا الخروج من هذا المنافق المظلم والعودة إلى مكانه الطبيعي والآمن داخل قسمه الأول. ورغم كل هذه الصعاب والتوترات كادت شمس نادينا الأريق أن تشرق في منافسة كأس العرش الغالية، حيث استطاع فريقنا بلوغ دور الربع النهائي بعد مسيرة جد موفقة انتهت للأسف الشديد بإقصاء مرير أمام فريق الوداد بضرب. فريق الأمل حضور قوي لأمل شباب محمدية في بطولة هذا الموسم، حيث أبانت عناصر عن مستوى كبير تحت قيادة ابن الفريق السيد نور النزياتي التي استطاعت تكوين مجموعة قوية نالت إعجاب واستحسان كل المتتبعين. ولقد سيطرت هذه المجموعة على مجريات البطولة في شطرها الجنوبي واحتلت المرتبة الأولى عن جدارة وثقة، لكنها في مباراة السبت وأمام استغراب الجميع أسيت أمام فريق أولمبيك قريبة بعد أداء كارثي لحكم المباراة الذي حرم فريقنا من فرصة الالتحاق ببطولة الهواة، وهو ما اعتبره متتبعي ومحبي فئة أمام شباب محمدية ظلم وحلف في حق هذا الفريق الذي يعج بمواهب ستقول كلمتها في المستقبل القريب إن شاء الله. فئة الشبان والفتيان والصغار عمل جبار تم إنجازه على مستوى الفئات الصغرى بفضل السادة حميد ورقة والحاج زقار اللذان وضع كل خبرتهما وتجربتهما الطويلة في خدمة فريقنا الحالي قبل أن يقدم استقالتهما لأسباب شخصية. لكن رغم هذه الاستقالة المفاجئة وصلت كل الأطر التقنية والطبية والإدارية عملها المتميز تحت قيادة المشرف العام السيد حرمة الله، وتمكنت بفضل مجهوداتها وتضحياتها الكبيرة والحصول على نتائج جيدة خاصة في الصغار التي نالت إعجاب جميع المتابعين بعد مسيرة جد موفقة هذا الموسم. وقد تميزت هذه الفئة بأدائها الجميل وانسجامها الرائع في كل أشواط البطولة، إلا أنها افتقدت لعامل التجربة في المباراة النهائية أمام صغار الجيش الملكي بعد هزيمة قاسية تركت حزن عميق وحسرة كبيرة في نفوس صغارنا البواسل. كرة القدم النسوية في أول تجربة لشباب المحمدية داخل البطولة النسوية لكرة القدم فاز فريقنا المجيد بهذه البطولة في قسمها الثاني بامتياز. ولقد راهن السيد رئيس ومكتبه المسير على هذه الرياضة النسوية بعدما تمت إضافتها لقائمة فروع النادي، وذلك من أجل مواكبة مشروع الجامعة المغربية لكرة القدم الذي يهدف إلى تشجيع الكرة النسوية وطنيا وفق توصيات الهيئة العليا لكرة القدم فيفا، وكذلك لخلق ديناميكية جديدة داخل المدينة وفتح آفاق جديدة أمام كل الشابات والصغيرات المواهب بكرة القدم. وبفضل هذا الإنجاز المتميز ضمن الفريق النسوي لشباب المحمدية مكانته في القسم الوطني الأول للكرة النسوية. فرع كرة القدم داخل القاعة سعيا منه لتطوير رياضة كرة القدم داخل القاعة وبمبادرة من سيد الرئيس قام المكتب المديري بإنشاء فريق شباب محمدية لكرة القدم داخل القاعة، والذي استطاع في أول ظهور له بألوان نادينا الحصول على بظهور نادينا، ويعود الفضل في هذا الإنجاز العظيم بنجوم الفريق مثل رجال الفريق حصد لقبي البطولة والكأس
مثل النجوم مثل أشرف سعود، عبد اللطيف فاتي، يوسف مزراعي، يوسف جواد وعثمان بومجو الذين شاركوا مع المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة في البطولة الإفريقية الأخيرة وفازوا معه بهذه الكأس الغالية. وإنه لشرف كبير لنادينا العظيم أن يكون بين العناصر الحائزة على هذه الكأس القارية لاعبين من شباب محمدية كما كان الحال في سبعينيات القرن الماضي عندما أحرز المنتخب المغربي لكرة القدم كأسه الإفريقية الوحيدة بمشاركة نجوم فريقنا آنذاك وهم الأسطورة أحمد فراس، حسن السيلة، إبراهيم بلوى وإدريس الحدادي أطال الله في عمره. كلمة الختم. تماشيا مع سياسته المتوازنة والمتزنة سيواصل المكتب المديري بانسجام تام مع رئيسه السيد هشام إكمنة مشروعه الطموح وعمله الجاد وتضحياته الجسيمة بكل مسؤولية وتفاني من أجل غد أفضل ومستقبل مشرق، كما أنه سيسير على نفس السياسة الناجحة التي نهجها في السنوات الماضية لتحقيق مزيد من الأهداف المسطرة والمشاريع المستقبلية بغية إسعاد جماهيره العريضة واسترجاع ماضيه المنير. ولهذا الغرض ندعو جماهيرنا الغالية ومحبينا الأوفياء ومنخرطين الأعزاء داخل وخارج الوطن للمزيد من الدعم والمساندة والتشجيع. وفي الأخير نشكر السلطات المحلية في شخص السيد العامل صاحب الجلالة على عمليات المحمدية والسيد باشا المدينة والسيد مدير التعليم الأمن الوطني والسيد قائد القوات المساعدة والسيد قائد الوقاية المدنية والسيد مندوب وزارة الشباب والرياضة والسادة ممثلو الإعلام والصحافة الوطنية والسادة مسؤولو الصحافة الإلكترونية والصحف الفيسبوكية. كما أننا نتقدم بشكر جزيل السيد ممثل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والسيد ممثل عصبة الدار البيضاء الكبرى وحضورهما فعالية هذا الجمع العام والذي حرصنا فيه بكل مسؤولية على احترام التدابير الاحترازية تنفيذا لتعليمات السلطات المحلية، راجين من الله عز وجل أن يرفع عنا وعنكم وعن جميع المسلمين هذا الوباء اللعين حتى تعود حياتنا لطبيعتها وتعود جمالنا الغالية لفريقها الحبيب. شكرا. شكرا لك، ولكن ما يبقاش في الحرة الثاني كان كرئيس الجماعة. شوف كانوا ديما كيشكروا رئيس الجماعة. هذه المرة حيت دابا أنا شوف راه أنا نسميكم ماشي واحد. دونك الريزومي ديال التقرير الأدبي هو كما تكلم عليه السيد الوزير العام. كما شفتوا معنا السنة كيفاش كانت سنة صعيبة اللي كانوا نتائج بعاد عن الطموح ديالنا. كنا حطينا في الطموح مرتفع تقريبا. البداية كيف ما قال كانت بداية موفقة. الدخل ديال كان نشوف n'était pas bénéfique de l'initiative parce que d'après sur l'avancée des amours, les élèves ont eu l'occasion de se régler, de régler les objectifs des mondes. Donc le fait qu'on avait fait le pari d'un effectif jeune, peut-être une erreur trop jeune, ils ont des capacités qui sont, je pense, exceptionnelles. Il manque un peu de maturité. La confiance اللي جعلتهم يعاودوا يرجعوا ملي كيكونوا سو بريسيون. يمكن les erreurs d'arbitrage dont ils ont été victimes, ils n'avaient pas le recul et l'expérience باش يقدروا يتحملوا ويتفوقوا على les erreurs. Parce qu'il ne faut pas oublier que notre club a été victime de beaucoup d'erreurs d'arbitrage. Malheureusement, pas uniquement au niveau de l'équipe première, mais aucun chose de l'équipe d'espoir, l'équipe nationale a fait un très grand espoir. Mais on sait qu'ils ont fait un travail exceptionnel au niveau du staff technique, au niveau des jeunes. Le match était très énervé, je ne parlerai pas de catastrophe, mais je parlerai plutôt de زارة تحكيمية اللي ما عمرها ما كانت. ذاك النهار أنا ما نسيت كيفاش مثل الأعصاب ديالي بأنه ما يمكنش الواحد يشوف داكشي ويصبر. أنا كنت خايف من الانهيار ديال هذاك الجروب لأنه ما عندوش اكسبيريونس، ما عندوش لو رسول. كتشوف لي جون اللي بكاو انهم حسوا براسهم مظلومين. كتشوف ان ستاف اللي était effondré.
لدرجة أنه كنت كنشوف هذوك الناس ما غاديش يقدروا يزيدوا قدام شحال من واحد فيهم قال لك غنحبس الدور. دونك مالوغوزمون كيف ما وصلنا لهم صافي بارتي لا فورماسيون. Aujourd'hui, les efforts sont faits par la fédération, j'espère qu'ils vont porter leurs fruits. C'est difficile de construire une équipe de jeunes, c'est aussi difficile de former des arbitres. On compte sur leur soutien pour que ces erreurs-là ne se reproduisent pas. Aujourd'hui, ils ont pris des mesures de gestion chauffe-eau pour l'IMA, كتاب الحسنات والتحكيم في السوريين. Donc il y a un peu plus d'attention, il y a un peu plus de VAR. هادشي كله rapporter ses fruits, ولكن بالنسبة للكرة بالمناسبة. بالنسبة للفوتسال الحمد لله on a aussi bien au niveau global qu'au niveau international. الدول العربية كيفاش مرات كيفاش تطبقوا هذا الإجراء. بالنسبة لكأس العالم كذلك افتخار الجزائر والانضمام للمغرب. الكرة تقدم شوية الحمد لله. الآن الغريب encore un objectif ambitieux, c'est difficile de dire que le Bayern va jouer sur autre chose qu'en espérant le podium, parce que on sait que le foot féminin est dominé par les juges, pour lesquels ce n'est qu'un challenge, mais qu'il y a un شي واحد très fort في البطولة تحاول تقرب ليه on se fixe un objectif demain إن شاء الله. En gros, هذا هما كيفاش عشنا معاه، عشنا dans des moments difficiles. كنا كنقولنا حنا en tant que comité, on en parlera après les questions diverses. Pour la sportive, c'était un résumé de ce qu'on a vu, succès, je ne sais pas plus les détails. Pour les gens de la madame, je trouve que la prochaine est un petit peu plus لا 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 سالو سوفوني هاتو دونك شي كتدخل في قاعة بخصوص الأدبي. دونك توجور تصويت pour المسابقة على تقرير الأدبي. إذا غادي نبلش القاعة كي دايرة غادي نديرها بالعكس، ما غاديش نديرها. المعارضون هذا الجواب. الممتنعون موافقون وأنتم موافقون بالممتنعون. إذا نقدروا نقولوا أنه بالإجماع تمت المسابقة على تقرير الأدبي بالفريق. شكرا. نمروا للجواب التقرير الثاني للسي سعيد العقوب. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous rencontrer ce soir afin d'élaborer le rapport financier de la Sporting Club Mohamedia pour la saison 2020-2021, qui fut une saison un peu difficile et particulière par rapport aux années précédentes, et ceci dû au Covid, et ceci selon le droit des assemblées générales de la Fédération allemande de football, de la Ligue professionnelle de football et des équipes de football. Donc, je l'espère le rapport financier, le solde au 36-2020 907 383, ça c'est du négatif en rouge. L'apport de le président, 39 300 000 dirhams.
Les huiles de Youssouf, malgré parenthèse ترحم على السيد اللي كان كيتشرف في هذه الدوسيه هذه اللي كان دائما كيعاوننا وكيساعدنا في الفتره هذه 1,512,000. La subvention de الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم في رنف 7,525,680 dirhams. عمالة المحمديه لمجلس العماله 1,870,000. بالنسبه للاديزيون الخريطين 40,000 dirhams العام اللي فات. La cession des contrats joueurs لعباد اللي بعنا 2,800,000. L'achat des contrats joueurs 10,520,000. Équipement matériel 430,000 dirhams. Les dfa'na des joueurs, les contrats des joueurs 3,40,000. L'achat article d'équipement sportif 250,438 dirhams. Les frais médicaux 579,816. Les honoraires des agents, les joueurs 1,310,000. Les honoraires des comptables, avocats, médecins 385,100. Les frais bancaires à jour 83,950. Les locations des joueurs, ça prend le staff de bureau 1,306,860. Les concentrations des stages de déplacement 6,500,100 dirhams. Salaire de l'administration et de la communication 1,546,438. Les salaires des joueurs 10,702,186. Le salaire du staff technique 4,541,820. Les charges des exercices antérieurs, 1,105,181. Prime de signature des joueurs 14,050,000 dirhams. Les charges diverses 14,050,000 dirhams. Pardon, 6,255. Les dépenses totales 57,606,36. Le total des recettes 53,047,780. Ce qui fait qu'au 36/2021, il y a un solde de 4,558,456,68 centimes. Ça, c'est toujours en rouge. شكرا سي سعيد. جوست باش effectivement الله يرحمه on a perdu un de nos gros donateurs اللي هو السي محمد بن حسن اللي par coïncidence الذكرى ديال الوفاة ديالو هي هذا. أنا مسؤول عن personnellement بحب il nous a suivi jusqu'à un euro. Ça, j'ai une petite chose, c'est la minute. وهو كيبوت كيسوي على الشباب باش تخلص. Donc c'était un de gros sportifs. باش ندخل encore le détail des recettes ديالنا. نرجع للميل ديال la fédération. Alors la ligne de la fédération, c'est une ligne qui ne reflète pas la vérité. La fédération a pas أكثر من هذه البنية. هذه c'est la bannière qui est توصلنا بهم en tant que virement. En plus de cette participation, la fédération a payé les salaires enfin une partie des salaires et une partie qui est les salaires des joueuses et des staffs de football féminin qu'on a essayé engagé à le faire avec les équipes. Donc la contribution de la fédération, c'est un part de la Gatima, elle a participé en plus les salaires de féminin. Elle a participé aussi de l'achat de véhicules de transport pour le cité. Donc c'est quand même une somme importante qu'on doit prendre en considération. Plus toutes les parents qu'elle a ouvert aussi bien en première, féminine, que ça. Donc le challenge, les générations qui sont en réalité, خصنا نزيدو نسميوها 5 مليون ل 6 مليون ونص ديال الفلوس. دونك كنشوفو هنا غير الفلوس اللي توصلنا لهم اما لي ديبونس ريلاتيف على نسون سوبير سامبل الفو اورغانيزي لا فيدراسيون بور هاد لي كاين واحد لوطر ريسيت اللي اماتور اون برون با كونسيديراسيون هو لو رابور فينانسي اللي فدا نقدر نرمسيه هو
الحاجة الثانية اللي راح أنا جو لي دي il faudrait qu'il nous fasse la facture qui reverse l'argent pour pouvoir partager sur les semaines là. Mais en prenant en considération, on nous offre le site de la blanchisserie, de ces visuels et ça dépasse encore une fois les 500 dirhams. Avec un prix de club, ça dépasse 500 dirhams. Au prix de club, c'est beaucoup plus que ça. Donc, on doit relancer ces mots pour le soutien plus au club. Donc, en gros, on a les commentaires de l'extrait. En plus, le message ici, c'est Saïd Jamil, de l'école de Galilée. Il faut savoir qu'un transport pour des jeunes de semaine sans considération. Donc, c'est un montant très considérable pour le système de support de ça nous évite de cher. Je n'ai pas de transport qui me coûte 2 000, 3 000, 4 000 dirhams. Et plus la concentration qui est offerte par ces vidéos, donc tu envoies prendre sa considération américaine sur le rapport financier. Donc tout ce qui était en nature, on peut le dire aussi trop c'est le code. Alors, le poste qui est rédigé comme excessif, il y aura concentration, stage, déplacement. En fait, ce poste-là est exceptionnel. Il y a le rapport de l'impôt financier qu'au juillet, le 30 juin. Or, l'année dernière, le mois de juillet, août et septembre, on était en confusion totale des deux clubs. Donc les joueurs, ils étaient flottés, H24, pendant 3 mois, ils n'ont pas vu leur famille. Donc ils étaient sur un hôtel, donc c'est pour ça que c'était la seule possibilité pour reprendre. Donc c'est le championnat, on a la ABA, fait une bulle, donc la ABA a choisi de l'hôtel, donc c'est fait concentration. Donc chez l'âge, quand je fais le match, le poste était exceptionnel. En dehors de ça, il n'y a pas de grosses différences. Donc, encore une fois, même de Salata, la salle un point important, c'est ça aide m'a précipité par exemple, quand vous l'avez parlé de considération, c'est le changement de loi et des choses qui sont un peu importantes, la gestion financière du club. كان واحد القرار ديال الجامعه وكان منطقه شماليه اللي لا تريسبكتي لو انه interdit بالنسبه للبريزيدون انه يكون كل شيء سيسو فلوس للكلوب. علاش؟ باسكو il y avait des abus le président en otage les clubs. Donc on a eu recours. C'est pour ça que l'année dernière, j'ai dû abandonner une partie de tout ce que j'avais versé. Donc cette année, ça s'est passé différemment. Maintenant, dans le cadre de la convention qui vous sera soumise, Inch'Allah, il y a le transfert de gestion entre le club et la société. La société existe aujourd'hui, mais elle n'a pas d'activité. Et tant que cette convention n'est pas signée. Donc aujourd'hui, j'ai arrêté de donner de l'argent au club, mais je donne toujours l'argent à la société, qui elle le redonne au club en tant qu'avance sur le transfert de tout ce qu'elle va recevoir de l'association comme bien matériel et immatériel. Donc comptablement, ça fait montrer comment le mécanisme a été fait, c'est passé par les commissaires entre le club et les sociétés. Alors, tout le monde de zone, le pitcher, c'est là, très بس كل شيء سمعته. شوف بلا تعرفك كل شيء سمعته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشكورين للسيد وجميع المخالفين. اولا ذلك نرد على سامي الطيبي اللي داز في الشباب المحليه، ومشكور الفريق اللي دخل بالاخ ميسات ديال سامي في المقابله ديال الثلاثه الجديده. بالنسبه للتقرير المالي ما دايرش لا روبريك ديال السبونسورين، باسكو كنا تنشوفوا الكتاب فما بانش ليا كتاب. question, c'est un oubli parce que c'était juste en Afrique, il n'y avait pas d'argent. On avait un échange matériel. C'est pour ça que ما ساهمتش ماديا. لا ساهمت اقرا علما ولا تشريهم ما تعرفهمش حق يسووا. عرفت. لا زعما ساهمت انا قلت لك لا يعني زعما حيت بالنسبه لي السي هشام كنتي تكلمتي في الجمعه. لا تكلمتي في الجمعه العامه اننا يعني القيمه الماليه ديال الشركه اللي غتستشهر نديرو استشهار. شوف حنا دابا غنبيعو شي 50 ولا 100 مليون، فهمتي؟ بقيتي غير كاين تاع السبونسور. وي لا ما عرفناش علاش، واش حنا اللي ما خدمنا سبونسورين ولا الظروف هي اللي ما خداتش، ولا حنا رفعنا السومه كبير. Le problème assez surpris, c'est que عندك شويه الزهر وما عندكش الزهر. عندك الزهر انه حنا في هذه لا بيريود ديال الكوفيد و سكو جافي دي 4 سنين قبل جو لي ديكالي. زعما الا عقلتي مزيان 4 سنين قبل كيكون غنوصلوا للبريمير ديفيزيون غنعيط على هاد الناس ديال محمديه كلهم، سوا غادي يجيو يعاونوا الفرقه سوا جو نبو با ريستي. وهادي قلتها هادي 4 سنين ما فتاش هاد. مالوغوزمون حنا في هاد لا بيريود اكسيبسيونيل اللي جاتني انا صعيبه، انه الناس كتعرفهم الازمه اللي عايشين moralement, financièrement. الناس اللي غادي يبغيو يعملوا des opérateurs économiques qui traversaient des crises financières dans leur société. Ils avaient du mal à payer leur salaire, ils avaient du mal à maintenir leurs emplois. وتقول لهم نجيو عاونوا واحد الفريق. دونك ما كانش عندي الوجه باش نجيو نقولوا الناس اجيو ساهموا. دونك جو بريفيري نهز على عاتقي et on décale ça le temps. Donc داكشي علاش maintenant le sponsoring assez chauffé. Malheureusement notre valeur marchande à l'époque فاش يلاه طلعنا même avec tout le tapage médiatique اللي كان داير الشباب وانا الى بغيتي من الفوق ne permettait pas de vendre le maillot ديال الشباب بلا فالور اللي حنا منخرطين محبين جمهور ديال الشباب كنعطيو القيمه لراسنا. Donc c'est pour ça qu'on a eu des propositions qui étaient très loin de nos attentes. وانا اللي كنت كنعيب على واحد كيفاش كيبيع المايو ديالو، ما غاديش نبيع المايو ديال الكومبو ديالي بواحد الثمن اللي اللي على الاقل ما كيرضينيش. دونك سي اونيكمون الظروف الراهنه، الظروف الراهنه اللي كاع كانت تعيش تسمع تشوفوا الفرق اللي زعما اللي استطاعت كانوا عندهم دي كونترا قدام et des contrats اللي كانوا مسينين ils ont été revus à la baisse. Donc حنا on arrive sur le marché. طلعنا حنا اذا انت ما عقلتيش راه طلعنا le 8 octobre 2020. Le 8 octobre 2020 راك باقي عايش en pleine crise. راه لو 8 octobre 2020 ما قدرتيش دير الاحتفال ديال الصعود لانه باقي ما عندكش الحق تخرج مورا 39. دونك كيفاش انت في اكتوبر 2020 غادي تمشي ساشون كو الشامبيونات اوروبي تو سويت ابري تمشي تقول لواحد السيد اجي نسمي معاك ان كونترا دو سبونسورينغ وباغينا 400 مليون و 500 مليون في المايو. Je pense que c'était pas le moment de le faire. ولكن دابا انا عجبتيني في هذا التدخل ديالك وغادي نعيط عليك غدا ونعطيك هاد لا ميسيون سي جي ديال كونترا دو سبونسورينغ. وعارف راسي من ما انت غادي دير لنا شي حاجه زوينه ان شاء الله. انا معول عليك من غدا غادي نعيط عليك.
شوف الهضره سهله سي شوقي ولكن انا كاين غير مشكل. تنتكلم تنحط غير زعما تنحاول استفسار من عندنا حنا كمنخرطين لازم نستفسروا وانا هنا باش نجاوبك انت كمنخرط. ما كاينش مشكل. غير المساله السي هشام انا مشكور على الدعم الكبير ديال الفريق صراحه لانه لا مقارنه مع جميع الفرق الوطنيه وهذا انا ما نبقاوش كل مره تنقولوه ولكن لازم نذكروا به لان باش تساهم 40 مليون درهم ماشي سهله ماشي اي رئيس ولا اي واحد في التسيير ديال شي فريق يدير انا ما كنبغيش نشوف ذاك الرقم وما عمري ما كنعرف شحال وصلت حتى نهار الجمع العام. شكرا عرفتي علاش؟ واش عارفين لا حيت الا صورت في نص العام غنحبس. غير يا سي هشام يمكن تنشوف بانه حنا كنديرين واحد التضخم في القيمه ديال اللاعبين عندنا تدخل بشكل كبير لانه تتشكل هذيك 40 مليون درهم تقريبا من غير 60 مليون من اللي هي 57 مليون درهم 40 مليون كلها متعلقه باللاعبين يعني لي هذه لي زافونسمون كونطرا كلشي ب 40 مليون درهم ما تشوفش بانه انتم كان كثرت السوق ديالهم لو كاين 40 مليون ديال الدرهم عندك فيها الفوتسال بور باش نعطيك باش تعرف شحال لو فوتسال en salaire لا il faut pas compter le déplacement et les tenues ديالهم تحسب les salaires ديال les joueurs pour 3 millions درهم وعندك en complément ديال le foot féminin à peu près واحد 1,5 million de dirhams وعندك pour les jeunes et les espoirs pour 4,5 millions de dirhams. Donc il a dit qu'il y a 4,5 millions plus 1,5 million, 6 plus 3 il y a 9. Donc alors il y en a 9, 31 millions de dirhams. Je pense que باش نرفعوا البطولة خاصنا beaucoup plus que 31 millions de dirhams et de niveau de joueurs. ضربنا كاع انا لا ضربنا حنا على البقاء تنتكلموا على الموسم الماضي يعني 30 مليون درهم انا تنطالب انا تنستفسروا هنا فالقيمه ديال اللاعبين وحتى التقرير اشار اليها انه صدم التقرير الاداري يعني كان اداء زعما ما كناش في التطلعات ديال الفريق مجموعه من اللاعبين هو اللي خصنا نعتبروا يعني كانت الانتدابات اللي كانت نقولوا 60% غير موفق وهادشي عادي يقدر يكون عادي هادشي عادي اسي شوفي زعما خصنا نتعلم حنا راه ما قلناش لك بين ما اون ا ريوسي لاني وقلنا لك راه حنا اون ا في اون بون اني اون ا في سكون ا بو on espérait faire mieux on a eu des déceptions on a eu des problèmes extrasportifs راه شفنا اليوم maintenant c'est ce qu'on peut offrir il a كاين شي واحد qui peut offrir mieux انا je suis demandeur كاين شي سؤال اخر شي تدخل اخر باقي نو السلام عليكم السلام عليكم اولا نشكر الشباب المحمديه وكان عندنا واحد على الاداء انه في لا فاز اننا ليكيب دات البطوله والشامبيون انتقاد جو بونس كو كوبي كل اللعيبه اللي خدتها كنتمنى انهم الحمد لله كنصبر عليها باسكو نحاولوا نقولوا ديال الشباب في هذا الوقت الفتره كي كانت باركي لي شامبيون في المغرب سي با بون الحمد لله هنا مثلا التقرير المالي كنلقاو ان الشباب الرياضيه كتساوي هي السيد هشام باسكو 30 مليون درهم ما كاينش دعوه ديال وحدها لي بونط وحدها ما نقدروش نهضروا ولا الثانيه اللي قلت الكلمه فكرتيني غير ما فسرتهاش لكم اللي كتشوفوا اون روج 4 مليون و درهم باش تعرفوا اشنا هي سي لو سولد ديبيتال بور بانكا donc on a une facilité de caisse de la banque qui est 5 millions de dirhams qui est donnée avec ma caution personnelle. heureusement الشباب ما وصلوش يتسلطوا على الكراكه ديال الزفت كيرجعوا ولا شي كيرجعوا شوف عندنا لو بروبليم اللي كنحاولوا نخبيوهم ولا اون في فاس شوف ما غاديش نقول لك اننا اون مي في دوت كلوب on est comme tous les clubs, on vit les mêmes problèmes. L'engagement que j'ai donné, c'est que je ferai face personnellement aux dépenses d'échelle. Le jour où je ne voudrais plus, où je ne pourrai plus faire face, moi je vous le dirai, je ne laisserai pas le club endetté avant de partir.
والله الله يخليك الاستجابه هادشي غادي نديرو الوغ كاش كنرجعوا ليه كنبقاو كنتكتبوا بالمحمدي 120 شكون؟ الوغ باش نجاوبك على هذا انه en l'espace de 2 ans, toujours dû à la pandémie ديال الكورونا المنحه اللي كنا خصنا ناخذوها من عند ما تنفعش لانه الغافيكتاسيون ديال البودجي وداك لو بودجي بور لي زيد ديال لي فامي اللي ما كانوش عندهم باش يبداو الاشهر. Il y a eu des paniers qui ont été distribués dans ce sens-là. Donc, c'est vrai que كنا محتاجين نديرو الفلوس ولكن كانوا احتياجات ديال الناس الساكنه اللي كانت قبل من الكورونا لانه ما نساوش انه on ne savait pas est-ce que la vie غتعاود ترجع واش غادي نعاودو نلعبو الكره واش غنعاودو نعيشو شحال من واحد ضاع عليه شي واحد عيطو. دونك انا نيت مشيت للسبيطار واش بونسي نبقى ريفينير. دونك ما كان الا خصنا نتقبلوا هذاك الوضع وما نقولوش ماشي حساب سياسي ولا شي حاجه. الوضع ديال البلاد الوضع ديال المدينه جعل انه هذيك المنحه ما تصرفش وحنا كنا متفقين اننا ماشي من الاولويات. دونك جيسبر كو نهضروا عليها هذه حتى هي لاني بروشين الشباب تقدر تعاود ترجع لها المنحه نهضروا في مجلس البلدي الى مجلس باش يصرف واحد المنحه شي ان شاء الله غادي خدامين هادشي الا بغيتو on parlera un peu de tout ce qui est subventions ou GRA et projets le troisième point où j'ai prévu de parler في l'envie. مشكلين في الافاق التوجهات ديال الشباب المحمديه اللي عندهم زيادة الاستثمار ديالها على بعض الطرق يعاونوا حتى هما في الزياده ديال الفريق والترويج المالي في القرار باش ان الفريق ما يبقاش يوصل للموقف Effectivement, la réussite du président n'est pas de réussir un projet sportif uniquement, mais de réussir la continuité après son départ. Ça fait partie des projets et la survie et la continuité des Shabab ne peut venir que si Shabab demain a un centre de formation. Il y aura des points demain, c'est lui qui va pouvoir l'alimenter à des joueurs à plus faible coût de revient et en tant que retour sur investissement et de vente de contrats et de transfert de joueurs pour que Shabab puisse au moins équilibrer ou se rapprocher le plus possible de l'équipe politique. Je pense que j'ai un grand amour pour la ville d'Eli, mais j'ai grandi aussi dans le club et si je devais choisir ma nomination de joueur, le choix serait très facile. Le choix je sais qu'à la fin, mais j'accepterai de payer le prix. شكرا سي هشام ونشكر كذلك الاعضاء اللي اشتغلوا معك وكذلك اللاعبين والجمهور والطاقم الاداري. Donc, كاين شي تدخل اخر؟ alors تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة للحاضرين، تحية طيبة للمكتب المسؤولية، تحية طيبة للممثلين جميع الأماكن اللي كنت قبل. شكرا الأخ سعيد الطرطوبي، شكرا للجمهور الحاضر. النقطة منخرطة ماشي جمهور الجمهور لا الجمهور شكرا للمنخرطة. لا الله يخليك هادو راه منخرطين ماشي جمهور. هذا الجمهور راهو منخرطين الجمهور. لا شكرا للمنخرطة سعادة الرئيس وشكرا لجمهور مدينة محمودية والشباب محمودية.
تنتكلموا على الرابور فينانسي التقرير المالي، تنتكلموا على ترشيد النفقات، تنتكلموا على يعني نوع من مصادر يعني الدخل ديالنا. هاد النقاط مهمين اللي خصنا نحاولوا نفكروا فيهم ونحطوا واحد الاستراتيجيه على المدى القريب والمتوسط، يعني باش نحاولوا يعني ما نتكلموش على لابور دي بريزيدون ديالنا 39 مليون دينار فريمون خصنا فعلا اقتصاديين، خص يعني تضافر جهود جميع المتداخلين في مدينه المحمديه يعني باش الشباب المحمديه يلقى المرصد اللي كان عليه. ما عندي جوج نقاط في التقرير المالي. ميرسي سعيد، مشكور، وجميع الناس اللي تيخدموا في كفاء تما مشكورين. النقطة الأولى تكلمنا على لاشا ديال الكونترا دو جوور مع لي بريم ديال لي زاجون، بغض النظر عن لي بريم دو سيناتور، غير لي دو سوا كونترا ديال لي جوور لاشا ديالهم مع لي بريم ديال لي زاجون جوور تقريبا كاين واحد 14 مليون 870 تقريبا واحد 26%. ماشي تيبان لينا من حيث لي ديبونس تقريبا 26% من لي ديبونس ديال العام ديالنا. يعني هادشي يعني يخلينا يعني نفكروا واحد الاستراتيجيه ديال العمل كما قلنا على المدى المتوسط والقريب باش نتجاوزوا هادشي، لان ما بغينا نعملوا واحد العمل صحي. التقرير المالي ما كنتش طالعت عليه، لكن الاخوان يعني الاطر يعني التقنيه والفنيه تيقوموا بعمل جيد، هما يعني ولاد المحمديه على سبيل الذكر السي روكي ولا السي زياتي ولا السي كريم سيسا واللائحه طويله تنسمح لنا ما صيفطش شي واحد فيهم. يعني واش نرجعوا واحد المثل، فتح واحد القوس ديال الله يرحمه رداد متخلط قال لك المحمديه تزخر بالمواهب هز حجره القلعاب، واحد التدخل ديالو الاعلامي قال نتمنى رداد واحد تولوا نعقل على كتلعب ما عليش حنا نتمناو ما تخافش تعمل الحلقه ان شاء الله نتمناو يعني نحاولوا اوبتيميزيو مينيميزيو من لي شارج ديالنا ونرفعوا نديفيرسيفيو لا نيش ديالنا من ناحيه المداخل. هادشي اللي بغينا ناكدوا عليه، ونحاولوا يعني نعتمدوا على لاعبين من مدينه المحمديه، لان الان الاوان نشوفوا لاعبين مدينه المحمديه تيحملوا قميص فريق شباب المحمديه، وحنا كلنا غيره وامل وطموح باش يكون الفريق يعني في الصفوف الاولى. وتبارك الله عليكم على المجهودات اللي تقوموا بها، لا رئيس لا مكتب. شكرا للمنخرطين وللجمهور مدينه المحمديه، وتبارك الله عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا. التدخل باش نجاوبك غير بعجاله. Quand on veut comparer, on parle comparable. Et les chiffres, alors on peut leur faire dire ce qu'on veut. Mais les cathédrales, elle a l'achat de contrats de joueurs, les cathédrales, elle a les primes versées aux agents pour les signatures de contrats. Donc, on n'est pas loin de. Donc, on va les soumettre les primes de signature, c'est des salaires, c'est pas des immobilisations. Donc, ça fait à peu près 11 800 000 dirhams. Il a brûlé le chiffre, les 2 800 000 dirhams, le produit de la cession de contrat. Donc on va parler que du delta qui est de 9 millions de dirhams. C'est-à-dire le futur, il faudrait qu'on puisse équilibrer au moins les choses. On n'aura plus recours à l'achat à la du mois, on va avoir un solde positif. Et non un solde négatif comme on a vu de 9 millions de dirhams. Solde de 9 millions de dirhams aujourd'hui, les comptes rénés nul, alors les comptes nuls. Parce que on a reçu des offres pour des joueurs, notamment un joueur où on aurait pu encaisser 8 millions de dirhams. Et on aurait eu un solde, juste un delta de 1 million de dirhams. Pour lesquels je pense que même en ayant besoin d'argent, les clubs, on aurait sportivement perdu en cédant avec le joueur. Et on avait encore besoin de votre aide. Et je pense qu'en même temps, sa valeur va augmenter, parce que c'est un très bon espoir. Et de toutes les manières, je ne le ferai pas tout pour même garder ce joueur, parce que le joueur est très jeune, il a encore une belle carrière devant lui. Donc là, on est demain pour l'accompagner dans sa carrière, on n'est pas là pour le freiner sa carrière.
نظن بأن نستافدوا من هذا العام d'un point de vue sportif. Et l'année prochaine, on aura le temps de former nos jeunes défenseurs qui sont très beaux. Inch'Allah, ils vont pouvoir demain faire le job en l'absence de ce joueur. Et c'est valable dans les autres postes. بالنسبة للهضرة ديال السبونسورينغ وداكشي كله يمكن واش كنتي معتي كندوي ولكن راه سيتي جوست با بوسيبل في الفترة اللي كانت de pouvoir trouver un contrat. Et moi je suis toujours demandeur de ça. Voilà. أي حاجة كانت تقدر تدخل الكلوب راه ça aurait été une économie pour ma poche. يمكن نستطيع ولكن ماشي بوراقي. Donc si je pouvais économiser de l'argent, pour moi, la l'année vous aurez économisé. Donc il n'y avait rien qui méritait cette économie vu la valeur qu'on donne à nos clubs. Alors, je vous ai toujours dit que je ne suis pas là pour braver l'image du club. Alors, s'il s'agit de 500 000 dirhams ou 1 million de dirhams, شي واحد باش يحط سميتو فوق التوني ديال الشباب اللي حنا كنعطيوها واحد الحب واحد القيمه كبيره. الغيره اللي عندي على الشباب والغيره اللي خصها تكون عندكم الشباب هو حنا نعطيو 100 مليون وما نعطيوش هذاك التوني. التوني ديالنا كاين ما كيسواش 100 مليون. شتي لو كان كاع ما نكونش انا كنتمنى منكم نتوما تكون فيكم الغيره تقول لي الله يخليك يا بريزيدون خلص 100 مليون اللي نتفاضلوا فيها حنا غادينا 10 درهم لواحد وها هي ونخليو حنا التوني ديالنا تيجي شي واحد اللي معتبر التوني ديالنا وعارف القيمه ديالو وفلوس. وشكرا. دونك نسولو واش باقي شي تدخل اخر قبل ما نمروا للتصويت. إذا نمروا لعملية التصويت على مرحبا مرحبا. لا يمكن ما فهمتيش. قلت لك بأن la loi a changé et qu'aujourd'hui je ne fais plus d'apport de l'association, je fais des avances de la société en courant qui elle fait des avances par rapport au transfert. La convention ما بين le club الشركة ما بين l'association الشركة les contrats de joueurs عندهم واحد القيمة اليوم ندوزو ما غاديش يبقاو ملك l'association غادي يوليو ملك الشركة. دونك هذيك الشركة غادي دير لها ان apport en nature. Donc avec l'apport il y aura une valeur qui sera valorisée. Donc الشركة خصها تخلص من هذيك. Aujourd'hui الشركة ما تسناش تدير ليها لو ترانسفير عاد تعطي الفلوس عطات الفلوس مسبقا. دونك ملي غادي يكون سي لابور ديال لابور ديال لا فالور راه كدار باغ ان كوميسير دو زابور افيك ان كوميساريا اون ديال شي كولو ديك الساعه غادي نعطيو دو توت لي مانيير. نهار غادي تكون لا كونفونسيون موجوده et approuvée par la fédération, elle sera soumise au vote et les valeurs seront exposées. Avant tout transfert, tout actif dans la société, il sera soumis au vote direct. Alors, date la février 2020. Là, parce que comptablement, ils sont passés par la société. De toutes les manières, je ne sais pas. Là, je sais quoi, pour pouvoir recruter déjà alors, on est passé par la commission et on a dû donner le rapport financier et le rapport du commissariat pour en plus de la fédération. Alhamdoulilah, maintenant on n'avait pas de plafond pour le recrutement. Ils ont demandé une option de l'emploi de terrain, on peut donner encore une option pour cette activité pour que le club soit recruté sans limite de plafond ni de dire un stage de l'AB. Le problème c'est que les secteurs qui veulent faire des AB, merci. Alors, mon rôle à l'année de Tsouet, donc, doit tenir de la même manière. Donc, المعارضون
لا أحد. الممتنعون عن التصويت؟ الممتنعون؟ لا أحد. نديروا الموافقون؟ دونك نقدروا نقولوا انه تمت المصادقه بالاجماع على التقرير المالي للفريق. شكرا et encore une fois je vous remercie de la confiance et le soutien qui est décidé du comité par les adhérents. لانه كيف ما قلت لك c'est pas un travail facile. Les temps sont difficiles, parfois la pression elle est énorme. ولكن الحمد لله ملي كتجي devant l'Assemblée وكتلقى بأن l'unanimité est là pour soutenir كتعاود تشجعك انك تضحي اكثر تزيد في le chemin اللي كنتي انت فيه. Encore une fois au nom du comité كله je vous remercie. D'abord, si vous permettez, le troisième point. Donc, je ne sais pas où je suis ou il y a des congés. Alors, أنا عندي كيف ما قلت لكم il y a 4 ans, on s'était engagé avec le comité de moi-même, ديال Moscou الفريق la développement la position où il devrait être et la division de l'équipe aurait dû toujours évoluer liée à la formalisation. Alhamdoulilah, on a réussi notre pari, notre engagement à la con. L'engagement d'Yéna est de poursuivre la vie du chemin. Travailler spécial pour l'équipe, qui était toujours parce que travailler au niveau du baril, il nous fallait un engagement de la société civile, des acteurs économiques qui je m'implique qu'il y a eu cette crise, l'IGLS, on n'a pas pu faire appel à l'IGLS. Aujourd'hui, donc là, nous avons l'objectif de faire appel les acteurs économiques. Les séjours maintenant, je pense qu'on réussira notre job. Et le message de l'autre, c'est que il y a un problème dans ce pays, et comment vous les deux continuer. À quel niveau? On peut toujours continuer. Le niveau, Fibrina, le deuxième point, moi, un peu concernant un article personnel. Aujourd'hui, j'ai des fonctions politiques. Je garderai si je devais faire un choix, le choix c'est oui. Mais par la fonction aujourd'hui actuelle de la puissance fiscale, il a vraiment affiché l'ADI, ici des conventions, de subventions, de conventions en fait en général. Le problème technique va se poser au moment d'un en tant que président au président de l'association, mais de la société. En tant que société, je peux toujours être là et je serai toujours là.